नमस्कार सांग माने आजिर एही सुंदर माँ पुअर कहानीटी सबु युवपीढ़ी माने देखिबा उचित। तेणु चेष्टा करंतु कि वीडियो को प्रथमरु शेष हेबा पर्यंत देखिबा पाई। गोटिए दिनर कथा। गोटिए अंचल रे गोटिए घरे माँ पुओ दुई जण रहुथिले। सेतेबेले माँ पुओ मध्यरे बेले बेले एमिति छोटमोट जुक्ति हो जाए, किंतु गोटिए दिन माँ पुओर अधिक जुक्ति तर्क हो गला। तो सेतेबेले पुओटी कहिला, माँ तू कौन सबु बेले कहूछु कि माँ रो ऋण केही भी आजि पर्यंत सुझी पारि नाहंती। मु तो पाखरु एकथा शुणी शुणी पूरा विरक्त हो गलिनी। एबे किंतु मु तोर आग पछ सबु ऋण को सुझी देवी। कह केते ऋण अछि तोर। किंतु माटी सेतेबेले पुओ को धीर शब्द रे बड़ आराम रे कहिला कि पुओ एई टंका पैसा सुना गहना रे मोर ऋण सुझिबो नाही। जदि सतरे तू मो ऋण को सुझिबा को चाहूचु तो तू गोटिए काम कर। आजि राति रे तू मो सहित मो कोठरी रे मो सांगरे सोइबू। जदि तू गोटिए राति मो सांगरे मो सहित सोई पड़िबू तो मु भाबी नेबी कि तू मोर सबु ऋण को सुझी देलु बोली। सेतेबेले पुओटी भाबिला कि चालो गोटिए रातिर तो कथा सोई पड़िबी। आउ माँ सहित जेमिति शर्त थिला सही दिन पुओ ता माँ रो कोठरी रे जाइकी सोइला। जेमिति ही पुओ को निद आसीबा आरंभ होला सेतेबेले माटी पुओ को उठेई देला एवं कहिला, पुओ शोष लागुछि, गोटिए ग्लास पानी आनी दे। तो पुओटी कहिला, ठीक अछि माँ, एबे आनुछि। माटी सेतेबेले टिके पानी को पीला एवं बाकी पानी को पुओ सोईथिबा स्थान रे पकई देला। तो सेतेबेले पुओटी कहिला, अरे माँ ए तू कौन कलु? तू तो मोर सबु जागा को अदा करदेलु, एबे मु एठी केमिति सोईबी जे? तो माटी सेतेबेले कहिला कि पुओ भूल रे पड़ीगला, तू सोई पड़, एबे किछि समय भितरे ये सुखी जीवो। केवल गोटिए रातिर तो कथा आउ। सेतेबेले पुओटी जेमिति सेमिति करिकी सोइला। एबे किछि समय परे पुओर आखिटी भारी होइथिला। माटी पुणी पुओ को उठेई देला एवं कहिला, पुओ शोष लागुछि, गोटिए ग्लास पानी आनी दे। किंतु सेतेबेले पुओ को टिके राग आसीगला एवं कहिला, माँ एबे तो तू पानी पीथिलु, पुणी तोते एते जल्दी शोष लागिगला। तो सेतेबेले माटी जवाब देला कि पुओ गरम बहुत हेउछि ना, तो सेथिपाई शोष लागुछि, केवल गोटिए थर आउ आनी दे। तो पुओटी सेतेबेले मुह को फुलेकी गला एवं पानी नेइकी आसिला। तो सेतेबेले माटी पानी को पीला एवं आउ अधा पानी पुणी पुओर शोइबा स्थान रे पकई देला। किंतु सेतेबेले पुओर राग 7 महला घर ऊपर पर्यंत चलीगला। पुओटी सेतेबेले माँ को बहुत अपशब्द कहिला। पुओ कहिला, माँ तू बोधे पागल हो जाइचु, तू पुणी मो जागारे पानी को पकई देलु। तू बारंबार मो सेज को कौन पाई अदा कर देउछु। एथर किंतु बहुत कथा सुनई देला से ता माँ को। किंतु सेतेबेले माटी किछि भी कहिला नाही एवं धीर शब्द रे कहिला, पुओ मु बूढ़ी हो गलेनी ना, तो भूल रे पड़ीगला। किछि कथा नाही, गोटिए रातिर तो कथा, तू सोई पड़, किछि समय परे ये सुखी जीवो। जेमिति सेमिति करिकी पुओटी अदा सेजरे सोइबाकू चेष्टा कला।
ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଅର ଆଖି ନିଦରେ ଭାରି ଭାରି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ମା ପୁଅକୁ ପୁଣି ଉଠେଇଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ପୁଅ ପାଣି। ସେତେବେଳେ ମାଟି ଏତିକି ହିଁ କହିଥିଲା। ପୁଅଟି ସେତେବେଳେ ରାଗରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ କହିଲା କି ମାଟିରେ ମିଶୁ ତୋର ସେହି ଋଣ ଫୁଣ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ରୁମକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ବାସ୍ ଏତିକି ଶୁଣିବା ପରେ ମାଟି ଜୋରରେ ତା ପୁଅ ଗାଲରେ ଠୋଗନି ବଜେଇଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ତୁ ମୋ ଋଣ ଶୁଝିବାକୁ ବାହାରିଥିଲୁ? ତୁ ଗୋଟିଏ ଥର ମୋ ସହିତ ଶୋଇଗଲୁ ଆଉ ମୁଁ କେବଳ 2 ଥର ତୋ ସେଜ ଅଦା କରିଦେଲି। ତ ତୁ ଏଇଠୁ ପଳଉଛୁ? ଏଇଠି ମୁଁ ତୋ ସେଜକୁ ଭଲ ପାଣିରେ ଅଦା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ତ ସେତେବେଳେ ତୁ ମୋ ସେଜକୁ କୋଉଥିରେ ଓଦା କରୁଥିଲୁ? ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଅଦା ସେଜରେ ଶୋଉଥିଲି ଆଉ ତତେ ଶୁଖିଲାରେ ଶୁଆଉଥିଲି। ସାରା ରାତି ମୁଁ ସେହି ଓଦା ସେଜରେ ହିଁ ଶୋଉଥିଲି। ତାପରେ ବି ମୋ ଭଲ ପାଇବା ତୋ ପ୍ରତି କେବେ କମ୍ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ତ କେବଳ ତୋତେ 2 ଥରକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ କହିଲି। ଏତିକିରେ ତୋର ରାଗ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତୁ ଛୋଟ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ରାତିରେ ତୁ କେବେ ପାଣି ତ କେବେ କ୍ଷୀର ମାଗୁଥିଲୁ ଏବଂ ମୁଁ ସବୁଥର ହସିକି ମୋ ହାତରେ ତୋତେ ପିଏଇ ଦେଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ତୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ଛାତିରେ ଧରିକି ପୁରା ଅଗଣା ବୁଲଉଥିଲି କି ତୁ ଶୋଇଯିବୁ ବୋଲି। ଆଉ ତୁ ଆଜି ବାହାରିଛୁ ମୋ ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ? ପୁଅ ଶୁଣ, ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ତ କ'ଣ, ମାର ଋଣ ତୁ 7 ଜନ୍ମରେ ବି ଶୁଝି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି କଥାଟି ପୁରା ସତ ନା? ସତରେ ମାର ଋଣକୁ କେହି ବି ଶୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ମା ବାପାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସେତିକି ବେଳେ ବୁଝି ହୁଏ ଯେବେ କେହି ନିଜେ ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆଦର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସ୍ନେହ ମମତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ମା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ମାର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେୟାର ମାର ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କେବଳ ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ପାଇଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।